intelligence, sex, nutrition. Okay. Then developmental stages. Uh, there are 6 stages, developmental stages. Then the last one that I have left, that is research methods in lifespan development. What are the research methods by which we study the lifespan development? Mainly there are four research methods. You just write down that are first one is longitudinal method. Then the second one is cross sectional method. Third one is sequential method, and the last one is timed up method. Okay, there are four methods. The first one is longitudinal method. What is longitudinal method? For longitudinal method means for the study of developmental changes in the same group or same individual over a period of time. That means we study a particular child over a period of time, either a child or a group of children over a period of time. For example, the same individual is tested at different age groups. That is longitudinal. Means suppose we test the intelligence of one particular child at the age of 5. Then on that child at the age of 10, at the age of 15. That is called longitudinal method. Okay. Either you study one child or a group of children. Then what is cross-sectional method? Cross-sectional method means it studies the developmental changes by testing individuals of different ages at the same time. Only once. Only once we test or we experiment over ages, over period of ages. This is very faster. Then what is the demerit of longitudinal method? That is we lose we there is the possibility that the same child may not available over a period of time. Suppose in case of dropout of the child, or if he fails in the exam, the children or the child is not available over a period of time, or suppose in case of transfer. So it is one of the demerit of longitudinal method. Then what is cross section? In case of cross sectional method, what happens? We test the individuals of different ages at the same time only once. Suppose a group, we can study a group of children at the same time, then it is finished. Okay, over. That experiment is over. So this is very faster and cheaper method than longitudinal method. There is no possibility that we lose the same subject who are in case of dropout or fail in the exam, because the same subject are tested only once. Then the third one is that is sequential method. Sequential method means it is the combination of both longitudinal method and cross sectional method, just to avoid the limitation or to avoid the demerit of longitudinal method and cross sectional method. We study through sequential method. Okay, this is number 3. And the last one is time lag method, that it studies the development of different age groups in different years. It is rarely used. It is not used always. Mainly we use cross-sectional or sequential method. Those are the 4 methods. But commonly we use sequential method, and also we use cross-sectional method. Okay. So this unit 1 is over. It completes now. I complete this unit, and now I start the second unit, that is prenatal development, and the influence and hazards of prenatal development. Then what first of all I would like to say what is prenatal development. In the last class, I have already told you what is prenatal means. Prenatal, it actually starts from the period of conception or fertilization
till the birth. That total days is approximately 280 days or 9 months 10 days. That is prenatal development before birth. Okay, when the baby is in mother's uterus or mother's womb, that is called prenatal development. So actually the new life begins. When the new life begins, it begins in the with the combination of male sex cell, that is sperm, and the female sex cell, that is ovum. When both sperm and ovum unites each other, then the sperm comes from the testes of the male sex organ, and the ovum comes from the ovary from the female sex organs. When both when the sperm penetrates the ovum from the ovary, then the fertilization takes place. This is otherwise this those two sex cell are developed in the that is the testis, that is the reproductive cell organ, and the ovary is the reproductive organ of female. Okay, are you clear now? Are you clear? Yes, No ma'am. answer. Yes, Yes, Okay. ma'am. Okay. So the fertilized egg, or that is called zygote. First of all, that fertilized egg or zygote, that is otherwise known as zygote. That first of all, it actually takes 24 to 36 hours to be fertilized. Okay, 20 to 36, 24 to 36 hours. This first of all, what happens now? Though this zygote comes to the fallopian tube of the uterus, fallopian tube of the it suddenly it does not come to the uterus. It takes 10 after 10 days it comes to the uterus. It just float in the fallopian tube of the mother. Fallopian tube is just inside the uterus. It just float independently during those first 10 days in the fallopian tube, and after the 10th day it enters into the uterus. Okay, then what happens, this is all about the conception, what you understand about conception. And so in the I say here the what is the role of chromosomes, what is the role of chromosomes. I have already told you the role of chromosomes. Where is chromosomes? That is in the ovum, or in the female egg cell. There is 23 chromosomes, and the chromosomes are chemical substance inside the ovum, and also there are 23 chromosomes inside the sperm, or that is male sex cell. So the total number of chromosomes are 46. Out of 46 chromosome or 23 pairs of chromosomes, there are 22 autosomes and 2 are chromosomes. Autosomes means those chromosomes are responsible for hereditary transmission. Or inside the chromosome there are genes. Genes are also known as the chemical substance which are responsible for hereditary transmission. That means the heredity transmit from one generation to another generation. So in the 23 chromosomes, sorry, there are 46 chromosomes. There are out of 46, 44 are responsible for hereditary transmission, and two chromosomes are responsible for the sex determination, whether there will be the male child or the female child, or boy child or girl child. The yes, sperm cell always bear that is X and Y chromosome, whereas the female
female, it contains only X chromosome. So, whenever it comes from the ovum, it always comes X chromosome, as it consists of X chromosome only. When the X chromosome of female mix with the X chromosome of male, then it will be a girl child. And whenever the in another case, whenever the Y chromosome of male unites with the X chromosome of female, then it will be a boy child. So uh, then tell me, who is more responsible for male or female child? Because you see, whenever it comes from mother, means it always comes X chromosome. But there is the discrepancy that either the male sperm, male sex cell, either X chromosome comes or Y chromosome comes. It is accidental. So, for the determination of sex, the role of father is important, not mother. But in our society, it is a stigma that ମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଏ ଯଦି କାହାର ଚାରିଟା ଝିଅ ହେଇଗଲା କି ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ହେଇଗଲା. But mother has no role. Father has role because either X chromosome or Y chromosome comes from father. Because in case of mother, whenever it comes, means it always comes X chromosome. Okay. So after the determination of sex, the others 40 how many 44 chromosomes, those are responsible for hereditary transmission. Hereditary transmission means genetic transmission, that is either you say the physical traits, means the physical appearance, it like the facial appearance, the structure of hair, means the quality of hair, the skin color, nose, eyes, everything, that is physical traits. The child bears the physical traits not only from his father or mother parents, but it comes from 8 generation, from his great grandparents, all eight generation, from 8 generation. Not only the physical traits, but also it transmit the mental traits, the any disease and any defect like mental retardation, any type of physical মানে suppose those are all things. Disease means blood pressure, asthma, or any type of skin disease, cancer, diabetic, all those are all hereditary. Okay. So so then next, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Then Yes, ma'am. okay. So then next is, that is the stages of prenatal development. What are the stages of prenatal development? Means those 280 days are divided into 3 stages. The first one you just write down. The first one is period of zygote or ovum. Period of ovum or zygote. That period lasting from the period or the moment of fertilization till the end of second week. 15 days means fertilization till the end of second week or 15 days. 15 दिन पर्यंत आमे कहिबा period of zygote or ovum. The next one is period of embryo, that is the end of second week, or you may say the third week, from third week till the second month, lunar month, second month, 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 15 ଦିନରୁ 15 days to second month, that is period of embryo.
Then the third is the period of fetus, that is the end of second month, or you may say third month, end of second month till the birth of the child. Okay, that is then the first one is period of zygote, or what? Period of zygote or period of ovum, that is from fertilization to the end of second week. Then the second step or the second stage is the period of embryo, that is end of second week to the end of second lunar month. And the third one is period of what? Period of fetus. Okay, period of fetus is from second week to till the birth of the child. Achha, the first one is that is called the zygote. In this stage, actually, after fertilization, what happens? The zygote, or that fertilized egg is not, it just float. I have already told you, it just float in the fallopian tube, and subsequently it takes 10, approximately 10 to 12 days to come to the wall of the uterus. It धीरे धीरे, बहुत slowly it comes to the wall of the uterus. Till 10 or 12 days, that fertilized egg does not get any nutrition from the mother. It is just an independent cell. And during that period, the first stage is that after 24 hours, the cell is divided. Okay, 24 hours. Then there is just the size is just like a pinhead, or you may say just a full stop. ଯେତିକି ବଡ଼ size ସେତିକି ତାର size ହେଇଥାଏ. And pinhead, you may say that the size of that fertilized egg is just a pinhead, and there is a thin outer layer cover that fertilized egg, which is known as trophoblast. Okay, trophoblast, which is the outer layer of the fertilized egg. Acha, after 10 to 12 days, gradually the fertilized egg comes closer to the wall of the uterine wall or uterus. Then after that, at the end of 15, nearly at the end of 15 days or second week, it attach with the uterus. Okay, it uterus ସହିତ attach ହେଇଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, till that date it is an independent floating cell. It does not get any nutrition from the mother. It does not depend upon the mother. After near just say 13-14 days, it become attached with the wall of the uterus, and after that it start getting nutrition like say glucose or oxygen. Nutrition means oxygen or glucose from mother. Okay, so from that days, means from the second week, it depends upon the mother. It becomes a parasite. Parasite means पूरा dependent ही जाए माँ ऊपरे. But 13-14 दिन पर्यंत से dependent न था, independent ही की था. And after that days, from second week, it becomes dependent upon mother. Okay, then then the second stage is from which is known as embryo. The embryo start from the after 15 days to till 20 sorry 2 months or 60 days. That period is known as embryo. And at the end of second month, the size of embryo is ସେତେବେଳକୁ first stage ରେ just pinhead ତାର size ଥାଏ. Gradually 2 ମାସ ବେଳକୁ ତାର size ହେଇଥାଏ କେତେ ନା
just from 1.5 inches to 2 inches. Matra. You just imagine embryo size 2 inch means you just imagine how much it has length. 2 inches and the weight is 2 grams. Okay, either you may say 3 ounce or 2 grams. 2 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିବ ଏମ୍ବ୍ରିଓର ସାଇଜ ତ ତେଣୁ ତମେ ଭାବ ଯେ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଏମ୍ବ୍ରିଓ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାର ହେଇଥିବ ସେମିତି ତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ମାନେ ଏମିତି ହେଇନଥାଏ ମାନେ ଦେयर ଇଜ नो रिमार्केबल चेंजेस इन द एम्ब्रियो स्टेज बट जस्ट गोटे फॉर्मेशन स्टेज रे सब गुडा थाए फॉर्मेशन स्टेज मीन्स सपोज आमे कहबा जे तार आई हैला तार शेप ऑफ द फेस जस्ट स्टार्ट फॉर्मिंग eyes nose ear heart just starts beating but there is no physical organ any type of physical organ develops till the end of 2 months. Okay, but it is very crucial period because crucial means very important period because there is the possibility of miscarriage or abortion. There is susceptibility of abortion or you may say miscarriage during those period because ये there is a even though there is no direct link between the mother and the embryo or the child, but there is the umbilical cord and you just see there are along with the embryo there are some other parts which develop during those periods. Other parts means what are those other parts? I will say the role of placenta and umbilical cord later on. Other organs means in this period of embryo there are three different layers along with the embryo those layers also develop in this period. Those layers are called number one is ectoderm. You just write ectoderm ectoderm number one. Number two is mesoderm 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 and number three is endoderm. One is first one layer is ectoderm okay. Ectoderm means the outermost layer that is what are the outermost layer of our body? That is skin, our hair, nails, parts of teeth, sensory cells. Those are the outer layer or this is called ectoderm. Okay, those layers develop develop means just start forming okay in the period of embryo ectoderm. The second one is mesoderm, that is the middle layer means the inner skin layer. One is outer skin layer and outer skin ectoderm and inner skin layer is mesoderm. Inner skin layer muscle skeleton circulatory system, excretory organs. Those layers are mesoderm or middle layer. Okay, and the last layer that is called endoderm, that is the inner layer. One is outer, the second one is middle, and the third one is inner, that is endoderm. Inner layer is the entire gastrointestinal tract, that is entire पूरा gastrointestinal tract, that is called inner layer. That is the जोगुड़ा की हमरो सबु vital organ of the body, that is vital means जोगुड़ा की important organ हमरो body भितर अछि lungs, liver, pancreas, salivary glands. Those are all comes under endoderm. Those are developed in the period of embryo. So those are the layers which along with embryo develops. Apart from those layers, there are
two things I would like to say you, that is umbilical. One is umbilical cord, another is placenta. What is umbilical cord? Umbilical cord means what? Cord माने तमे जानिचो जेमति कि cord means गोटे ये तार टाइप रो बा गोटे कोन पाइप आमे कहिबा जेमति का आगरु लैंड फोन थिला, लैंड फोन रो जो cord थाए सेई टाइप रो umbilical cord. Umbilical cord which it is the connecting link between the mother and the child or embryo. तमे embryo कहि पारो, fetus कहि पारो, child बा baby सहित माँ रो जो connecting link थाए, that is called umbilical cord. Umbilical cord means जोटा हमें ओडिया रे हमें कहंती कि कौन कहंती नाही, जो जन्म बेलको just after birth सेटाକୁ कटा ही जाए, माने कटा ही जाए means it separates the child from the mother. Umbilical cord actually it extends from the embryo and it attached with the wall of the uterus. Embryo सहित attach ही थाए कहारो ना wall of the uterus, mother रो uterus रो जो wall अछि सेठी रे तारो extend ही थाए. गोटे पिलार थंब फिंगर रो साइज जेतिकी बड़ माने साइज मींस डायमीटर तार थिकनेस जेतिकी गोटे अम्बिलिकल कॉर्ड रो थिकनेस होची सेतिकी थाए. ता सेथरे सब ब्लड वेसल थाए. तार काम होची कोन ना माठो the baby or the embryo receive oxygen or the glucose, but means the nutrition from the mother through the umbilical cord. Through umbilical cord बाट देकी पिला पाखु जाए, किंतु डायरेक्ट तो माँ जहाँ खाऊची सेटा तो बेबी पाखु जीवनी ना, सेगुड़ा थ्रू द umbilical cord it reaches to the baby. आउ कौन हुए ना, दिस इज द रोल ऑफ umbilical cord. एंड मु जो तुमको कहली प्लासेंटा, व्हाट इज प्लासेंटा, एटा कौन ना, इट इज ए टेम्पोरारी एंड एसेंशियल ऑर्गन. This is also temporary. सेटा along with the माने just after pregnancy कौन हुए ना, प्लासेंटा टा डेवलप हुए along with umbilical cord. Just uterus side रे सेटा थाए. It is a temporary and also it is very essential organ that forms within the uterus during pregnancy. एटा कौन ही थाए ना, it also attaching to its wall and connecting to embryo through in a umbilical cord. It allows glucose, oxygen from mother blood to reach the embryo while you just see प्लाजेंट माने मदर जो मदर ब्लड रु जाउची थ्रू द प्लासेंटा it reaches the baby. जहाँ भी तार खाइबार माने न्यूट्रिशन को ऑक्सीजन को लाइकवाइज पिला जोटा छाड़ुची माने वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड सेटा भी कोठी की जाउची ना प्लासेंटा को जाउची. सो एटा आउ भी प्लासेंटा रो अदर काम भी अछि. इट प्रोवाइड्स हमर कोन करे ना, protect करे, it protect the embryo against infection during early stage. number 2 protection दिए infection करू. आउ भी करे कोन ना, it also provides hormones जोटा कि pregnancy समय maintain करे प्लासेंटा टा. सेई जो प्लासेंटा सेटा मध्य just like umbilical cord सेटा भी कोन होची ना सेपरेट हे जाए, तार आउ किछि रोल नाही. आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी प्लासेंटा हैज नो रोल. जेमति कि अम्बिलिकल कॉर्ड रो किछि रोल न थाए, प्लासेंटा रो भी बर्थ परे किछि रोल न थाए. से ऑटोमेटिक माने ताको पड़ी जाए बा ताको डॉक्टर बाहर कर दिए. ओके, सो दोज आर द things which develop during the period of embryo. Okay. Acha, next one is that along with that the other parts like जो जो suppose जो तुमको कहली जे embryo period रे आउ कौन कौन development हुए, जो तार shape निये just eye हैला, तार nose हैला, माने facial हाथ गोड़ just तार shape नहीं थाए, but किछि एमती का नहीं कि से बहुत माने कौन remarkable गोटे डेभलप होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो.
So then the third one is that is one last stage is that is fetus, period of fetus. Fetus रे कौन होची ना it end of second month till the birth of the child. So almost we say uh, 7 months, that is it continues for 7 months, that is fetus, and during it is a মানে long period, and remarkable growth or remarkable development occurs or takes place during this period. ମାନେ ସବୁଗୁଡା ସେଫ୍ ନେଇଯାଏ ଏଇ ଟାଇମରେ ତ ହେଡ୍ ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଭଲପିଂ, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍, ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ହାର୍ଟ ତାର ତାପରେ ସେକ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିହବ ମେଲ୍ ହଉଛି କି ଫିମେଲ୍ ହଉଛି, ସେକ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ 3 to 4 months ବେଳକୁ ସେଇଟା ବି। ଆଉ କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରେ one thing I have left you, that is along with umbilical cord and that is placenta, another two things that is also that there are those two things have role in the period of embryo, that is one is amniotic fluid and amniotic sac. Okay, sac, SAC, sac means it just like a balloon. देखो amniotic sac means actually amniotic fluid means the baby grows in the mother's uterus, and it is full of fluid ଥାଏ ସବୁ ତା ଭିତରେ, and those fluids are told as amniotic fluid. What is amniotic sac ନା ତ you just imagine that ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରା ହେଇଯିବ, fluid, that is fluid, and the baby floats inside that balloon is known as amniotic sac. The role of amniotic sac is that it protects the baby from outer injury or any type. If the mother gets any hurt in his uterus, तो it protect, जेहेतु पानी भितर से थाए तो usually direct किछि ताको injury करे नाही, पहुंचाए नाही, so protection दिए amniotic sac and amniotic fluid भितर जेहेतु थाए, तो fluid रहिबा निहाती दरकार। and जदि fluid पळेई जाए बेले बेले sometimes कोन हुए ना advanced stage रे fluid न थाए जदि, तो it is very risk for the baby as well as for the mother। तेणु करी हमर प्राय डॉक्टर एडवाइस करूची जे अल्ट्रासाउंड करिया पे, अल्ट्रासाउंड रु जणा पड़ी जिवो फ्लूइड रो मात्रा केते अछि, जदि कम अछि सेही हिसाब रे डॉक्टर स्टार्ट ट्रीटमेंट। ओके, तो this is amniotic fluid. अच्छा, so what is amniotic, sorry, the third stage I am telling you, that is what the period of fetus. During this period, uh, development is very fast. Physical development is very fast. That is during 25 to 28 weeks, almost it is 15 inches तार length 15 इंच हो जाइथो पाखापाखि, and तार ये weight भी सेमती बढ़ी जाइथो, सब पूरा बहुत fast। 29 to 30 weeks भितर पूरा 17 inches हो जाइथो तार ये कौन weight हो जाइथो 6 ounce। so development occurs towards an independent life. Here the respiration, movement of head, movement of hands, movement of legs, all those changes are taking place during this period. And a rapid increase in the amount of body fat, and the fetus begin storing its own iron, calcium, phosphorus. The bones are fully developed, bones भी develop ହେଇଥାଏ, still it is soft but develops। Body hair begins during the period of 33 to 36 week।
So at the end, 38 week, the fetus is almost 21 inches, 21 inches and 8 pounds ର ହେଇଯାଇଥିବ 38 weeks ବେଳକୁ। It just ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ପୁରା ଫୁଲି ମ୍ୟାଚ୍योर्ड ହେଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ନିୟର about 40 weeks ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍योर्ड। ସମଟାଇମ୍ସ କଣ ହଉଛି ନା 7 month ବେଳକୁ ପିଲା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥାଏ, that is called premature birth। ତ premature birth means premature, fully mature means after ଆମେ କହିବା ପୁରା 9 months complete ହେଇକି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି, that is mature baby। before that 7 months ବେଳକୁ କି 8 months ବେଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍योर, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କେୟାର ୟୁନିଟରେ ରଖାଯିବ। ସେ ଛାଡ଼, ତାକୁ ପୁରା ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଅଣାହବ। ତ କେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଟେକେନ୍। So those are the three stages of development। Then the next one is the environmental influences। Environmental influences, or what are the different environmental effects which affect the fetus or which affect during the prenatal period। What are the environmental factors जोटा कि birth hazards आमे कहिबा, माने birth hazards means which is the risk factor for the baby, जोड़ा baby उपरे कौन पकोची impact पकोची। So what are those environmental factors? First of all, there are almost 8 environmental factors। You just point wise you just write down what are the factors। Number one factor, environmental factor is, that is one is the disease of the mother, disease। Number one is disease of the mother। Number two, that are drugs, alcohol or cigarette, drugs, alcohol or cigarette। Number three is radiation। Number three, radiation means x-ray radiation। Number four is age of the mother। Number five is nutrition or diet of mother, nutrition or diet of mother। Then number six is stress or emotion of the mother, stress or emotion of mother। And number seven is RH factor। Number seven is RH factor। Okay। Then total is 7 factors, na? Total is how many factors? 7. 7। So first disease of the mother। Yeah, so what are the disease which of the mother which affect the baby? Disease means like any type of infectious disease if mother suffers, like one is German measles, that is called rubella। One is rubella or German measles। If the mother suffers from German measles, then it affect the child। It adversely it affect the child, that one is, you see, one disease is German measles or that is called rubella if the mother suffers during the period of pregnancy। Then the child suffers like what type of, either stillbirth। Stillbirth means dead child, ମରଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ stillbirth, or deafness ହେଇପାରେ ବା premature birth ହେଇପାରେ, or there is the possibility of miscarriage, or it miscarriage means abortion, or it affects heart and liver। It there is the, it also affect pancreas,
Okay, it may also lead to his intellectual disability, means in the low intelligence, like mentally retarded. There is the possibility that the child may be a mentally retarded child. So if the mother suffers from rubella, okay, then another disease like suppose diabetes, if mother suffers from diabetic, there is the also there is the possibility that the respiratory problem, the child may suffer from respiratory problem, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ତାର ଅସୁବିଧା ହବ, বা any if the mother suffer from any blood poisoning during pregnancy, then premature, there is the possibility of premature birth of the child. So if mother suffers from any type of diseases, any type of diseases means those diseases like diabetic ହେଲା କିମ୍ବା ଇଏ ବି ହେଇପାରେ thyroid. Yes, thyroid is also very important because lack of thyroxine ଯୋଉଟା secretion ହଉଛି hormone thyroid ରୁ, that is thyroxine ଯଦି ଅଭାବରେ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ବୋନ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ହେବ, ରିକେଟ୍ସ ହବ, ତାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଯୋଉ ମାର ଥାଇରଏଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ. So those are the disease of the mother. So this is an environmental effects mean outside, mainly mother, it is related with mother. Those are environmental factors जोटा कि प्रीनेटाल ग्रोथ उपरे हैम्पर करूची बा प्रीनेटाल डेवलपमेंट ର कौन कौन तार अफेक्ट पकोची, एडवर्स इफेक्ट पकोची, ओके, नेगेटिव इफेक्ट पकोची. That is disease of the mother. Second one is that is drugs. Drugs means not only आमे कहबानी कि जो गुड़ा drugs means any कहि medicine को भी drugs कहती without the advice of the doctor. माँ को suppose ज्वर होची कि ठंडा होची pregnancy समय रे, without the prescription of doctor, माँ तार काहाको पचारि कि मेडिसिन शॉप रो नहीं जाउची मेडिसिन खाई दउची मन इच्छा, तो ସେଇଟା ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ because it directly affect the baby. that, that is also called drugs. The drugs ମାନେ କେବଳ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହଁ. Drugs means any type of chemicals, means any type of medicine without the prescription of the, without the advice of the doctor or जो माने professional अछंती तांकर बिना advice रे जो गुडा निया जाए, that is called drugs. तो सेई जो drugs गुडा खाइबा कथा नुह. ये सेकेंड वन होची जोगुडा कि निशा द्रव्य सिना आगुरु कौन होतला ना फॉरेन कंट्रीज रे mothers are very habituated with taking those माने addiction like barbiturate, brown sugar, heroin, गांजा जोटा कौन कहती गंजेई, हाँ सेटा को बार्बिचुरेट भी कहती. those are also come under drugs. किंतु वर्तमान देखा गलानी आम कंट्री कौन आमर ओडिशा रे कौन आमर इवन भुवनेश्वर गोटे हब हो गलानी एई सब ड्रग्स एते परिमाण रे अवेलेबल. झियो माने भी पछौ नाहंती टू टेक दोज ड्रग्स. जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैला कि बड़ बड़ प्राइवेट कॉलेज हैला को जाओ जोठी कि मेडिकल कॉलेज, they are also habituated with taking those drugs, alcohol, cigarette, जो गुड़ा कि प्रेगनेंसी समय रे माने बहुत मात्रा रे इट अफेक्ट द बेबी. सिगारेट स्मोकिंग कले निकोटिन जोटा कि बेबी रो लंग्स ऊपर अफेक्ट करूची, मिसक्यारेज हबार बहुत चांसेस आर देयर. मिसक्यारेज होची, अबॉर्शन होची जे माँ सिगारेट एडिक्टेड अछि. जे अल्कोहल पिउची ସେଇଟା ବି डायरेक्टली अफेक्ट पकोची बेबी को, माने जो केमिकल्स टा अफेक्ट पकोची. तो ता फलरे आइदर तमर तार लो बार्थ वेट हबो, जेतिकी बार्थ वेट रहबा कथा जन्म बेलू गोटे पिलार वेट थिबा कथा मिनिमम 2.5 केजी रु 3 केजी. तार किए 150 माने 1 एंड केते 1 एंड 500 केजी हेइथिबो माने 1500 किंबा 2 केजी. दैट मीन्स इट इज ए लो बर्थ वेट एंड दैट इज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी हेइ पारे, प्रीमेच्योर हेइ पारे, लो बर्थ वेट हेइ पारे. इट अफेक्ट्स हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माने कॉग्निटिव मीन्स मेंटल डेवलपमेंट रे हैम्पर करिवो, से पिला मेंटली रिटार्डेड हेइ कि जन्म हेइ पारे. तो 2000 जो माने एई सब ड्रग्स नौथिबे, ड्रग्स नौथिबे किंबा कौन
ଏଇ ଯୋଉ ଆଲकोହଲ ମାନେ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ଥିବେ ବା ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ ଅର୍ ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଥିବେ। ସୋ and ଆଗରୁ ଏଇଟା ନଥିଲା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ନାଉ ଏ ଡେଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି କମନ୍। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏମିତିକା ବେବି ହବାର ଦ୍ୟାର ଇଜ ଦ ପସିବିଲିଟି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ environmental factor. Then the third one is that is radiation. Radiation means it is जोटा कि x-ray. Radiation काहेकि नियंती suppose if the mother suffers from cancer, तो कैंसर ट्रीटमेंट ये रेडिएशन दिया जाए किंबा एक्सरे गोटे निया हला माँ एक्सरे दरकार पड़ला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो जोटा कि बहुत मात्रा रे हमर जोटा को ओडिया रे रंजन रश्मि कहंती सेटा होची रेडिएशन। एंड जदि तमे लार्जर डोजेस निया होची तो इट आल्सो अफेक्ट द बेजी माने फिटस एंड देयर इज द स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। माने हठात कि एबॉर्शन तमरो हेई जिवो इफ रेडिएशन इज गिवन टू द एलिंग मदर, जदि माँ को दिया हैला। जोउथिପାଇଁ कि हमर एई जो नागासाकी आ जापान रे जो एटम बम पड़ीथिला नागासाकी आ कोहिमा रे एते मात्रा रे रेडिएशन जो एटम बम सेगुडा तो सेई एटम ये रे थाए ना रेडिएशन थिला एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच जो द मदर्स हु आर प्रेग्नेंट एट दैट टाइम जो गुडा बंची गले बहुत तो मरले छाड़ जो माने बंची गले एंड आफ्टर दैट से माने डिलीवर करले बेबी almost all babies they are mentally retarded বা still birth baby ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ପେଟରେ ତ ଥିଲେ ମା ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପିଲାର ଆମେ କହିବା ପିଲାର କାହିଁକି ହେଲା କ୍ଷତି କିନ୍ତୁ ପିଲାର କାହିଁକି ହେଲା ନା ବିକଜ ରେଡିଏସନ ର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ପିଲାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେ ପିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏତେ ପିଲା ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ଥ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଡେଡ୍ ପିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ମେଣ୍ଟାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ରେଡିଏସନ। and next one is that is the what that is age of mother. The actual age of mother to bear child is from 18 to 35 years, not below 18। एबे तो गवर्नमेंट कर देला जे मैरिज नॉट बिफोर 21 एबे गवर्नमेंट कर देइची किंतु यूजुअली हमर आगुरु थिला नॉट before 18 and the right age to have or to bear baby is from 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ବା ଆମେ କହିବା 21 to 28 ହଉଛି ସବୁଠୁ right time to bear baby। କାହିଁକି କହିଲ what is the reason? reason ହଉଛି କଣ ନା ଦେଖ सब ଆମର सब फिजिकल जहाँ हमर अछि अर्गान सबू प्रत्येक अर्गान गोटे टाइम माने इट टेक्स टाइम टू बी मैच्योर। गोटे टाइम अछि सेटा फुल्ली ग्रोथ हबो बा फुल मैच्योर हबो टाइम अछि सबुतिर। आउ गोटे टाइम अछि जोटा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इट डिक्लाइन्स माने कमी जिवो तार पावर कमी जिवो कहि परिबा तार डेवलपमेंट। देखो आमे सपोज आमे कहिबा जे गोटे हाँ when we compare गोटे 5 वर्षर पिला को आमे 20 वर्षर पिला को आमे तले कंपेयर करिबा so far as intelligence is concerned बा so far as their brain maturity विषय आमे कंपेयर करिबा आमे निहाती भाबरे देखिबा जे 5 वर्षर पिला सेतिकी मैच्योर हेई न थाए जोटा कि 20 इयर्स पिला बहुत मैच्योर हेई थाए। काहे कि ना 20 इयर्स बेलकू तार ब्रेन सेतिकी डेवलप हेई थाए गोटे एज अछि किंतु 5 वर्ष बेलकू सेतिकी से मैच्योर हेई न थाए नॉट एट दैट एज इन द एज ऑफ 5 इयर्स। सेही भलिया ये तो गला ब्रेन कथा आमे जे कोनसी ऑर्गन कथा कहिले कोन होची ना प्रत्येक ऑर्गन बॉडी रो गोटे पर्टिकुलर टाइम अछि टू बी फुल्ली डेवलप और टू बी मैच्योर
आफ्टर दैट पूरा फुल मैच्योर हो गला परे आफ्टर दैट ग्रेजुअली तार सेटा डिक्रीज करिवो बा इट गोज टुवर्ड्स डिक्लाइन माने कोन माने डिस्ट्रक्शन आड़ को जीव धीरे धीरे तार माने कमी जीव सब पावर डिक्लाइन हबो जेमतिका डॉक्टर माने आजिकली कहउचंती जे 40 वर्ष परे रेस्ट्रिक्ट समस्ते कर तमरो डाएट कर खाइबारे डाएट रे कंट्रोल कर एक्सरसाइज कर ये कर से कर कहीं ना आफ्टर 40 इयर्स बेलू रोग सब माड़ी बसब धीरे धीरे आसब 40 हो आखि को दिशबनी आई साइट प्रोब्लेम बाहर आफ्टर 40 जेमितिका मु कहली तो आउ गोटे एज अच्छी जोटा कि सबु एज माने कौन ता बिफोर दैट बिफोर 40 आमे फुल्ली डेभलप हेई थाउ सब गुडा आमे माने कौन करू पिक करू धरी पारू आमे सेमतिका एई जो मदर्स रो गोटे जो एज मु कहली नॉट बिफोर 18 it is not advisable to bear child not after 35 it is also not advisable to bear child because reason kono na the reproductive system of the mother that is uterus before 18 is not fully mature to bear child okay 18 वर्ष तळुको सेटा फुल्ली मैच्योर हेई न थाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम टा बेबी धारण करिवारे पिला धारण करिवारे सेते सक्षम हेई न थाए बिफोर द एज ऑफ 18 लाइकवाइज आफ्टर 35 रे कोन होची ना सेटा पूरा फुल्ली डेवलप हेई तापरे गोटे एज आसी जाउची तो डिक्लाइनेशन मीन्स डिस्ट्रक्टिव आड़ को जाउची तार पावर धीरे धीरे कमी जाउची ओके 35 परे ठू सो बिफोर 18 जदि जबरदस्त माने आउट ऑफ कंपल्सन जदि माटा पिला धारण करूची ताहले कौन होची ना जेमती हमर आग काल रे आम माँ माने 14 वर्ष रे भी बाहा होउथिले मो माँ फॉर एग्जांपल मो माँ मोर बड़ भाई को जन्म देइथिला 15 वर्ष रे बहुत देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस अछि बहुत आपण मानकर माँ माने भी सेया हेइथिबे सब 15 वर्ष 16 वर्ष रे भी से माने जन्म होउथिले किंतु आमे कहबा कि जे सेमान तो फेरे बंची थिले आबे एटा भी क्वेश्चन आछि बट किंतु आमे जदि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट देखिबा आगुरु जेते पिला पिलांकर मृत्यु संख्या जेतिकी थिला वर्तमान बहुत कमी जाइछि ओके काहे कि ना सेतिकी हमरो मेडिकल डेवलप हेइछि मेडिकल साइंस डेवलप हेइछि एई सब भी रीजन पिला सेमती मरुथिले 14-15 वर्ष रे माँ माने जो जन्म दउथिले आइदर छुआ मरुथिला नाले माँ भी मरुथिला दिस इज द रीजन सेमती लाइकवाइज 35 परे 40 बेलू जदि पिला जन्म होउची से पिला जन्म तो हेई जिवो आमे पेपर भी पढी चंदी कि 60 वर्ष रे पिला माने होउची कहार 65 वर्ष रे होउची बट there is the possibility there is the chance of what of that is either stillborn baby premature baby or if the baby born then it may happen that the child may suffer from mentally retarded or physical handicap pila janma hebe there is no doubt there is means 95% chances are there so जोटा कि बहुत रिस्क फैक्टर सो आमे काहे कि से रिस्क को जिब्बा सो द राइट एज ऑफ द मदर इज from 18 to 35 and the best age is 21 to 28 that is the best age of the mother to have child okay this is the age of the mother so the next is the nutrition or diet of mother nutrition jaha diet विषय खाद्य the mother should take ମୁଁ तुमको I have already told जे माँ सहित बेबी रो डायरेक्ट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन connection किए ना umbilical cord which is the umbilical cord is the lifeline between the baby and the mother lifeline काहे कि ना because माँ जा खाइबो indirectly सेई तो भात डाली माँ जहाँ भी खाऊ कार्बोहाइड्रेट खाऊ फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स
whatever जो आमर बैलेंस डाएट अच्छी संतुलित खाद्य और बैलेंस डाएट जो 6 प्रकार कंपोनेंट्स अच्छी खाद्य रे बा डाएट रे माँ से खाद्य गुड़ा सब बैलेंस करके खाइबा उचित फॉर द राइट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। आग काल रे कौन होता ना गोटे जे बोहू प्रेग्नेंट थिला से बोहूर काम हूँ कर्तव्य कौन थिला ना फैमिली रे after taking lunch of each and everyone then जहाँ रेस्ट फूड रहिला खाली भात डाली भी रहिले सेटा बहु खाऊथिला बट इट इज भेरी अनफेयर से केही बुझु नथिले भाबुथिले हाँ पेट पुरले खाली भात खाइदेले हबो कि आलू भात कार्बोहाइड्रेट खाइदेले हबो दिस इज नॉट बैलेंस डाइट सब प्रकार खाद्य खाइबा दरकार सागठू प्रोटीन माने पल्सेस खाइबा उचित विटामिन खाइबा दरकार मिना जोउथि पाई जेहेतु नाउ ए डेज गोटे बैलेंस डाइट समस्त हिसाब करके खाऊ नांती दैट इज व्हाई आमर डॉक्टर एबे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले फ्री रे सबू दौची कौन मेडिसिन दिया होची माँ को मिनरल्स कैल्शियम विटामिन सब फ्री रे सप्लाई करा होची ओनली बिकॉज टू कंपेनसेट द बैलेंस डाइट जे बैलेंस डाइट खाऊ नथिबो ताकू ही कंपेनसेट करबा पई एई होची बाट खाइबा को पडुची सेथि दैट इज व्हाई वर्तमान जो पिला भी जन्म होउचंती आमे देखुचंती प्रायतः नॉर्मल बेबी जन्म होउचंती डिफेक्टिव चाइल्ड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होउचंती बिकॉज सो एई जो डाएट टा होची इम्पोर्टेंट एंड माँ जहाँ खाऊची सेटा फिल्टर है कि आफ्टर फिल्टरिंग तार ग्लूकोज हो बा तार थ्रू द ब्लड आमर जाउची ब्लड आकार सेटा जाउची बेबी पाकू थ्रू द umbilical cord it comes to placenta then it goes to the embryo माने इनडायरेक्टली से एम्ब्रियो सॉरी प्लाजेंटा थ्रू रे से खाउची अम्बिलिकल कॉर्ड दे के आसिला प्लाजेंटा रे पहुंचला बेबी ताको खाइला ओके सो माँ तेणु जहाँ भी खाइब बैलेंस डाएट जोटा कि इट माने प्रूफ हेल्दी पिला निश्चित भाव रे कौन हब जन्म हब आउ जदि बैलेंस डाएट माँ न खाइला ताहले कौन होची ना जोटा कि निश्चित भाव रे हार्म करिवो बेबी को एमतिया डिफेक्टिव चाइल्ड हब प्रीमैच्योर बर्थ हब रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम हब अंडरवेट हब तापरे विभिन्न माने डेफिशिएंसी डिजीज हब किंबा पिला जन्म परे कौन हेबे ना द बेबी ऑलवेज सफर्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज क्रोनिक डिजीज रु सफर करिवो जेहेतु माँ खाइनी बैलेंस डाएट खाइनी पिला पाखरे पहुंचिनी से पिला टिके टिके कथारे सफर्स फ्रॉम डिफरेंट आज ज्वर हेलानी काली झाड़ा हेलानी काली ठंडा हेलानी चल लगी थिबो दिस इज द रीजन ओके तार इम्यूनिटी सिस्टम ऑल्सो बहुत जो बॉडी भितरे रोहुची ना एंटीबॉडीज रोहुची व्हाट इज एंटीबॉडीज मींस हमर आरबीसी रेड ब्लड कर्पोसेल रे रोचे जोटा कि द एंटीबॉडीज रो रोल ऑफ एंटीबॉडीज कोन ना से फाइट करूची एंटीजन सहित एंटीजन मींस गोटे फॉरेन बॉडी जोटा कि हार्म करूची आम देह रे सब भाइरस पसिकी रोग करूची रोग कराए सब प्रकार भाइराल फीवर हो ठंडा हो सब होची एगुडा एंटीजेन्स रो काम बाहर फॉरेन बॉडी जेतले देह भितरे पसुची सेतेबेले आमर जो ऑटोमेटिक आम बॉडी रे रोहुची एंटीजेन्स रोहुची इम्यून सिस्टम जो रोहुची सेटा को से फाइट करके रोग मारी दउची तो if the mother did not or does not get balanced diet during pregnancy ताले after birth the baby रो कौन होची ना इम्यूनो सिस्टम मध्य तार कम तार एंटीबॉडीज एते डेवलप बहुत पुअर एंटीबॉडीज तार थाए जोटा कि से सक्षम हुएनी टू फाइट विथ द फॉरेन बॉडीज मीन्स एंटीजेन सहित फाइट करि पारेनी एंड दैट इज व्हाई continuously he suffers from different type of diseases ज्वर झाड़ा विभिन्न प्रकार रोग ताको माड़ी बसे so nutrition or diet is also very important the next one is that is stress or emotion of the mother emotion in the last class I have also told you
what is emotion? Emotion is the disturbed state of the organism. Disturb ଆମର emotion ହଉଛି ଗୋଟେ bodyର disturbed state. State mean condition. ଏଇ ଯୋଉ emotion it is a process, bodyର ଗୋଟେ process, ତ ସେଟା ତମେ କହିପାର anger, fear or happiness. Those are all different patterns of emotion. Emotion ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ରାଗି ଯିବା. Emotion means ତମେ fear ବି କହିପାର, ଡରି ଯିବା, ଅତି short temper, aggressive, happiness, ବହୁତ ମାନେ overwhelmed with joy. ଲଟେରୀ ଉଠିଗଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର, ତ ଏତେ ତାର ଇମୋସନ ହେଇଗଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ he cannot bear, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଚ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରି ଯାଉଛି, ତ ଲୋକର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବିୟର କରିପାରୁନି ଏତେ ଦୁଃଖ ତା ଭିତରେ, ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମୋସନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋସନ ପିରିୟଡ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ, ପେରିଫେରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ, another is central nervous system, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ। ଆମର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉଟା ପେରିଫେରାଲ, ସରି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ପେରିଫେରାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲି, ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ। Central nervous system means it includes brain and spinal cord, that is central nervous system. And the peripheral nervous system means peripheral means other than brain and spinal cord, ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ରହିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସେ ସବୁ peripheral। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି nervous system, that is autonomic nervous system, autonomic nervous system। autonomy means what? Autonomous, ମାନେ not depend, independent। independent means suppose heart function, digestion, then what, respiration, those are autonomic nervous system। means it does not depend upon other, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। even when you are sleeping, when you are talking with other, those system automatically takes place, like food digestion ho, respiration, heartbeat, those are taking place। ଆପେ ଆପେ ସେ ହଉଥିବ, voluntarily ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି he cannot stop those system, this is autonomic nervous system। ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଇମୋସନ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଦିଟା ଆମର କାମ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଟୋନୋମିକ ରେ, ଗୋଟେ one is parasympathetic, another is sympathetic। sympathetic nervous system ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉଟା one is constructive, another is destructive। ଓକେ, destructive ମାନେ ଯୋଉଟା suppose for example ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇଛ, ପୁରା ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଶୋଇଛ, ହଠାତ୍ ପାଟି କିଏ ବାହାରେ କଲେ, ଚୋର ଚୋର କି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସିମ୍ପାଥେଟିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏରାଇଜ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାର୍ଟବିଟ୍, ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କାମ ହଉଛି। ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବଡିର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଣେ ଡରି ଯାଉଛି ବା ଫିୟର ମିନ୍ସ ଡରି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆଗ୍ରେସନ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ସିମ୍ପାଥେଟିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛି। ସିମ୍ପାଥେଟିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଆମର, ଦେଖ କଣ ହୁଏ ବଡି ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫଙ୍କସନ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି how it is related with emotion, ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, I am coming to that point। ସେ in that time କଣ ହଉଛି ନା ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆମର ଦେଖିବ ବଢି ଯାଉଛି। ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ପର ମିନିଟରେ ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ ହୁଏ 72, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ପକେଇଦବା, ଦେଖିବା ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍, ଆମେ ଯଦି ଇଫ୍ ୱି କାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ 100 ଥର କି କେତେ ଥର ଯେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ହଉଥିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଯୋଉ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି, ତ ହାର୍ଟରେ କଣ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ହୁଏ। ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ହଉଛି କୋଉଠିକି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଆମର ଯାଉଛି, ବ୍ରେନ କୁ ଯାଉଛି ପିଓର ବ୍ଲଡ, ଆମର ବ୍ରେନ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ କୁ ଯାଉଛି, ଲୋଅର ଲିମ୍ସ, ଅପର ଲିମ୍ସ, ସବୁ ବ୍ଲଡ ସପ୍ଲାଇ ହଉଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ।
हार्ट कौन करुच्ची ना सेई टाइम रे हार्ट इज प्रेस टू फ्लो और टू सर्कुलेट एक्सेस ब्लड जेति की ब्लड सप्लाई हवा कथा एट द टाइम ऑफ फियर हो बा एंगर हो बहुत जोर हार्ट जो हार्ट बीट टा बढ़ी जाए मीन्स एते बढ़ी जाए मीन्स हार्ट पंप करुच्ची ब्लड बहुत तो हार्ट जो एते मात्रा रे ब्लड पंप करुच्ची माने छाड़ुची ब्लड तो गोटे कैपेसिटी देयर इज ए कैपेसिटी टू bear blood or to flow the blood suppose आमे कहवा फॉर एग्जांपल जो बन्या हुए फ्लड आसुची नई रे जो फ्लड हुए बन्या हुए कहीं आमे जो भांगी जाए गाँ गंडा भसई ने कौन तार रिजन कौन बिकज गोटे रिभर रो कैपेसिटी अछि केते मात्रा रे से पानी ता भितरे रहिबो आमे बन्या कहूचे केतेबेले ना जेतेबेले सेटा बंधटा भांगी जाउची बिकज तार कैपेसिटी बाहर पानी फ्लो करूची हीराकुद तार पानी छाड़ी देला गेट रे तो बन्या हेई गला संबलपुर एबे रिसेंट केते कोन सब ताकर नष्ट हैला एग्जैक्टली हमरो कोन हुए ना एई जो ब्रेन रे जो जाउची हमरो भेन सब अछि भेन थ्रू द भेन हमरो जाउची ब्रेन को जाउची ब्लड की थ्रू माने हार्ट रू पंप हे की जाउची जेति की कैपेसिटी रे ब्लड आसीबा कथा ता भेन रो गोटे कैपेसिटी अछि हां सेति की जेतेबेले बहुत ब्लड पंप करिवो ड्यूरिंग दोस पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमोशन लाइक एग्रेशन हो बा फियर हो सेई टाइम रे आमे जो बहुत मात्रा रे डरी जाउचंती की रागी जाउचंती एते मात्रा रे हमरो कोन होची ब्लड पंप करूची जे हमरो आर्टेरीटा सेठी रप्चर हे जाउची फाटी जाउची ओके आर्टेरी जेतेबेले सेठी रप्चर हे जाउची तो फाटी जाउची जेतेबेले तो ब्लड क्लॉट्स देयर जे देखियो तो आंगुली कट्टी गला किछि समय परे ब्लीडिंग होची आफ्टर सम टाइम तो ब्लीडिंग कौन करिवो सेई जागा रे क्लॉटिंग हे जाउची जेतेबेले तार संस्पर्श रे आसुची एआर संस्पर्श रे आसुची आ केमिकल्स जो हो बाहरुची ब्लड रो केमिकल हमरो ब्लड क्लॉट हे जाउची क्लॉटिंग मींस ए जो जमाट बांधी जाउची रक्त जमाट हे जाउची तो एग्जैक्टली सेया ही हुए भेन रे आइदर ब्रेन रे हो बा हार्ट रे हो जो हार्ट स्ट्रोक होची बा ब्रेन स्ट्रोक होची रीजन कोन बिकज तो सेठी रप्चर जो हेई गला रप्चर हेकी क्लटिंग हे जाउची आ क्लटिंग हेकी बाट बंद हे गला ओके बाट बंद हे गला रु आउ फर्दर ब्लड कैन नॉट सप्लाई ब्लड आउ आगो को सप्लाई हे कारण सेटा बाट बंद कर देला क्लटिंग हेकी से रक्त जमाट सेठी बांधी गला क्लटिंग हेकी आगो को जेहेतु रक्त आउ संचालन हेई परला नहीं बा ब्लड सर्कुलेट हेई परला नहीं तो सब्सिक्वेंटली कौन हुए ना मनीषटा स्ट्रोक हेकी जदी इमीडिएट ट्रीटमेंट न होची तो सेटा डेथ हे जाउची जदी ब्रेन रे स्ट्रोक हेई गला तो पैरालिसिस हेई जाउची तो इमीडिएट जदी देखो आइदर एटा टू मच हाँ रीजन कौन जदि ब्लड प्रेशर हे जाउची हाई ब्लड प्रेशर एटा भी रीजन हाई ब्लड प्रेशर हे जाउची रप्चर हे जाउची हैला तो ब्रेन स्ट्रोक होची और अनदर रीजन ब्रेन स्ट्रोक हबार रप्चर हबार ब्रेन ताको ब्रेन हेमरेज भी कहती हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग से अनदर रीजन इज ड्यू टू एक्सीडेंट इंटरनल हेमरेज हे गला भितरे इंजुरी हे गला माड़ हैला ब्रेन भितरे बाहर को जना पड़लानी बाहर कोठी ब्लीडिंग हेइनी लोक भाबिले कि सुस्थ अछि बट इंटरनल हेमरेज इज देयर इंटरनल ब्लीडिंग सेटा होची इंटरनल ब्लीडिंग हे कि बाट ब्रेन सेल आउ पाइलानी ब्लड ऑक्सीजन पाइलानी तो कौन होची ना सेठी तार कौन है अनकॉन्शियस हे जाउची धीरे धीरे पैरालिसिस हे जाउची आउ अंग प्रत्यंग पड़ी जाउची देख ब्रेन रो हमरो दीटा हेमिस्फीयर अछि दीटा कौन ब्रेन रो जदी आमे जो माने साइंस स्टूडेंट अछंती से माने जानी थिबे गोटे लेफ्ट हेमिस्फीयर आ गोटे राइट हेमिस्फीयर दी साइड हेमिस्फीयर मींस भाग जदि राइट हेमिस्फीयर माने राइट साइड रो ब्रेन रे हेमरेज इफ देयर इज हेमरेज देन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी विल बी पैरालाइज्ड ओ जस्ट उल्टाटा हे जाय क्रॉस भलिया हैला जदि राइट साइड हेमिस्फीयर रे हेमरेज हैला बा ब्लीडिंग हैला then the left side of the body will be paralyzed and if the left side of the hemisphere is
hemorrhage, then the right side of the body will be paralyzed. ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବାଁ ପଟ କେବଳ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଓନ୍ଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କି କାହାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଜିନ୍। ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ପଡି ଯାଇଥାଏ ଯଦି ମଝିଆ ମଝି କୋଉଠି ମିଡଲ ଅଫ ଦି ବ୍ରେନ୍ ରେ ହେଇଥିବ ତ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କରି ସୋ ଇମିଡିଏଟ ଯଦି ସ୍କାନିଂ କରାହବ, ବ୍ରେନ୍ ସ୍କାନ୍ ଯଦି କରାହବ, ସୋ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏଇଠି ହେଇଛି କ୍ଲଟିଂ ହେଇଛି, ତ ଡକ୍ଟର ସେଟା କ୍ଲଟିଂ ଯୋଉ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବ। ଆଇଦର ଏବେ ତ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ସବୁ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି, ସେଟା ଛୁଞ୍ଚିରେ ନିଡିଲରେ ତାକୁ ପୁଶ କରିକି ସେଟାକୁ ସଫା କରିଦଉଛି ବ୍ଲିଡିଂ ଟାକୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା କ୍ଲଟିଂ ହେଇଥିବ। ପୁଣି ପୁରା ସେ ରିକଭର ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଫ୍ଟର 24 ଆୱାର୍ସ ପୁରା ଫୁଲ ସେ ରିକଭର ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ପୁରା ଭିତରକୁ ଡେପ୍ଥ ତାର ହେଇଛି ହ୍ୟାମରେଜ, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମେଡିସିନ ଦେଇକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବହୁତ ଟାଇମ, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ ଟୁ ରିକଭର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭଲ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଅନପଢ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ତ ତାଙ୍କ କେସରେ ତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ବହୁତ ମାନେ ଡେଥର। ଛାଡ, ସୋ ଦେଖ ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଇମୋସନ। ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହଉଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ ଅଫ ଇମୋସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ତ ହେଲା ବ୍ଲଡ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମର ହରମୋନ ସିକ୍ରିସନ। ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରୁ ହରମୋନ ସିକ୍ରିସନ ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ। ହରମୋନ ସିକ୍ରିସନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହବ ଆଟ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଇମୋସନ, ଆଙ୍ଗର କୁହ, ଫିଅର କୁହ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ହରମୋନଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି କୋଉଠି? ଥ୍ରୁ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପିଲାକୁ ହଲେଇ ଦଉଛି। ମାନେ ପିଲାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାର ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସେ ଫ୍ଲୋଟ କରୁଥିବ, ସେ ପୁରା ମୁଭ ହେଇଯାଉ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାର। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ବେବି। ତେଣୁ କରି ୟୁଜୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଲେଡି ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଶାଶୁ ମାନେ ଥିବେ ପ୍ରାୟ ଆଡଭାଇସ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁ ଡରିବୁନି, ତୁ ଏତେ ଜୋର ରାଗିବୁନି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଜିନ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜିନ୍। କାହିଁକି ନା ଇମୋସନ କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ରହୁଛି ମଦର, ତେଣୁ କରି ପିଲା ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି। ଓକେ, ବୁଝି ହେଲା କି ଇମୋସନ ଟା? Yes, ma'am. बढ़िया से बुझिएगा। ବଢିଆ ସେ ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଦେନ୍ another factor, ମୁଁ ସେଟା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, that is ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି attitude of the mother। ଓକେ, ସେଟା it is also related with emotion or stress ବି କହିପାରେ, ଟିକେ ଟିକେ related attitude of mother। attitude of mother କଣ ନା, ସପୋଜ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ମାର କଣ attitude ହବା କଥା। ମାର attitude କଣ ହବା କଥା ନା, ସପୋଜ ଆଇଦର ଫେଭରେବଲ attitude or unfavorable attitude towards the baby। ଯୋଉ କେସରେ ଦେଖ, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଧର ବିୟର କଲା ମା, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ମିନ୍ସ ଧର ସେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ତାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଚାହିଁ ନଥିବ, ମା ଚାହିଁ ନଥିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ମୋର ଗୋଟେ କଲ ଆସୁଛି, ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଓକେ। Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes. So either ଯୋଉ କେସରେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ର ଦିଟା ପିଲା ହେଇଥିବ, ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ, ତ ଦ୍ୟାଟ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ। ଓକେ, କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ସେକ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହଉଛି, ଏବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ସେକ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହଉନି, ବଟ୍ କେତେ ଜଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପଇସା ନେଇକି, ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି କରିଦଉଛି ଯେ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହବ କି ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହବ। ତ ସେଇ କେସରେ ଆବର୍ଷଣ ତ କରିହବନି। ତ ଯଦି ଜାଣିଦେଲା ମା ଯେ ମୋର ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହବ, ଝିଅ ହବ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ରହୁଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଅନଫେଭରେବୁଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହୁଛି ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ବେବି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାହିଁକି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର 2। ନମ୍ବର 3 ହଉଛି ଯୋଉଠି ସେପାରେସନ ଧର ହେଇଗଲା, ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ମାନେ ସେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଠୁ ସେପାରେସନ ଲିଗାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ୍ୟାଟ ପିରିୟଡ ସେ ଅଲରେଡି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ।
तो इन दैट केस ऑल्सो से भी स्ट्रेस रे रोची ओके नंबर 4 होची जोठी माने कौन ये जो विदाउट मैरिज रे जोठी रोची झियो माने जो प्रेग्नेंट हे जाउचंती सेटा तो बहुत मात्रा रे माने पकोउची प्रभाव छुआ उपरे तो ये दोज आर द डिफरेंट रीजन्स जे मार आटीट्यूड कौन आइदर जदि माँ बहुत खुशी रे रोची हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड जदि रोहुची तार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कौन प्रेगनेंसी तो छुआटा ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पकोची नो डाउट जमती आमे महाभारत रे भी आमे माने पढ़ी चंती कौन महाभारत रे पढ़ी चंती आमे कहलो महाभारत रे जेतोले थिले माँ पेटरे किए थिले कुह अभिमन्यु अभिमन्यु से कौन सब जानी देथिले ना सबू केमती चक्रव्यूह माने चक्रव्यूह पशिबारटा जानिथिले बाहरिबारटा बेलकु से सोई पड़िथिले नहीं कि सेमती नहीं शुण एटा मु कहूची एटीट्यूड जोटा ना फॉर एग्जांपल सेथिपई आमे कहंती पढ़िवा पई प्रेग्नेंट समय रे महाभारत पढ़ रामायण पढ़ ठाकुरंकु डाक कहीं ना बिकज गोटे पॉजिटिव आमे सबुले वी होप फॉर द बेस्ट वी होप फॉर द पॉजिटिव ऑफ द बेबी आमे सब भलो आमे आशा करती सुस्थ पिलाटे जन्म हो आमे चाहिबा दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मदर किंतु जदि नेगेटिव एटीट्यूड रहिला पूरा होल सेई पीरियड टा तो नो डाउट से पिला उपरे तो निश्चिंत भाबरे प्रभाव पकेइबो ही पकेइबो ओके so the next one is the last one that is last one is RH factor or RH incompatibility. RH means what? RH means that is rhesus factor. Rhesus factor means that is the blood group of father and mother. ଆମର usually O negative. ନାଇଁ ନାଇଁ ब्लड ग्रुप आमर थाए ना सबू ए बी सबू थाए ए बी ब्लड ग्रुप थाए ओ भी थाए ओ ए बी ता ता भितरे आमर रोहुची कोन आइदर प्लस आउ माइनस पॉजिटिव रो प्लस मींस पॉजिटिव माइनस मींस नेगेटिव रोहुची एक्चुअली आरएच फैक्टर होची कोन गोटे आरएच मींस जो रेसस फैक्टर कहिली सेटा बहुत गोटे इम्पोर्टेंट फैक्टर से कहीं मु कहूची तेणु करी एबे ये जो मैरिज जनक सहित मु लव मैरिज कथा कहूनी इन केस ऑफ अरेंज मैरिज यूजुअली अरेंज मैरिज केस रे एबे कहिलेनी डॉक्टर माने जे बिफोर मैरिज तमे ब्लड ग्रुप टा आग टेस्ट कर माने पुअर आउ झीर टेस्ट कर तापर कहीं ना रिजन कौन जदि मिसमैच हम जोटा कि आमर इनकम्पाटिबिलिटी होची तो जोटा कि बहुत रिस्क फैक्टर बेबी उपरे रहिबो हाँ जदि से माने आगुरु जानी देले तो सेही अनुसार ट्रीटमेंट करा हबो ट्रीटमेंट करले आमर किछि आउ हैम्पर पकेइबनी बेबी उपरे नो रिस्क देयर इज नो रिस्क एट ऑल हाँ तो ये जो आरएस फैक्टर टा एक्चुअली आरएस जो रेसस फैक्टर इट इज ए प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस आरबीसी रे जो हमरो दी प्रकार ब्लड अछि ना हमरो आरबीसी आ गोटे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पोसेल आ गोटे रेड ब्लड कर्पोसेल एई जो रेड ब्लड कर्पोसेल बा आरबीसी रे हमरो रहउची जोटा प्रोटीन गोटे रहउची जोटा कि आरएच फैक्टर जो जेतेबेले इफ इट इज प्रेजेंट जेतेबेले से प्रोटीन टा रहउची आरबीसी रे प्रेजेंट रहउची आमे कहिबा जे पर्सन इज कंसीडर्ड एज आरएच पॉजिटिव एंड इफ इट इज एब्सेंट जदि नाही सेटा ताले आमे कहिबा आरएच इज नेगेटिव ओके एटा बुझी हैला तो जदि जदि ये जो रेड ब्लड आरबीसी रे प्रोटीन टा रहउची ताले आमे कहिबा आरएच इज पॉजिटिव जदि सेटा एब्सेंट रहउची आरएच नेगेटिव ये जो रेसस फैक्टर टा इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स ओके पेरेंट्स रो एटा इनहेरिटेड होची एंड से जो ब्लड ग्रुप रे पार्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप लाइक ए प्लस बी माइनस व्हेयर आरएच पॉजिटिव टा होची जदि प्लस थिबो आरएच नेगेटिव टा होची जोठी नेगेटिव थिबो किंतु प्राय 85% ऑफ पीपल आर आरएच पॉजिटिव थांती 85 जन नेगेटिव होची जो मानकर नाही प्रायतः समस्तଙ୍କର प्रोटीन टा रहउची हमर ब्लड आरबीसी रे रहउची तापरे आसीला कोन ना जदि मिसमैच हेगला सपोज बापार
जदि रहिला RH पॉजिटिव मार रहिला जदि RH नेगेटिव ताले पिलार होउची RH पॉजिटिव जो एठी आसिला रोल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज कथा मु टिके कहि दउची एंटीजन टा होची जोटा मो माने just before few minutes I have told you antigen means it is a harmful foreign substance foreign means बाहर रो external बाहर सेटा थाए जोटा कि एंटर्स करची बॉडी को टू कॉज एनी टाइप ऑफ इलनेस हमर जोटा भाइरस ए जो एबे जो हेला कोरोना भाइरस एगुडा सब होची हमर एंटीजन ओके बाहर तो निश्चित भाव में सबू जर्म पशिबो भाइरस पशिबो विभिन्न प्रकार रोग आमको होउची टाइफॉइड रोग हो इन्फ्लुएंजा हो बा कोरोना भाइरस हो फीवर रो हो डिफरेंट फीवर हो इवन कोल्ड भी हो सबू एंटीजन किंतु जते बेले एंटीजन टा आसुची बॉडी को आसुची सपोज देखो मने करो जण को सफर्स फ्रॉम कोल्ड कोल्ड ହେଇଛି କି ଫିବର ହେଇଛି ଭାଇରାଲ ବି ଇଭିନ୍ ଆମେ କହିବା ଭାଇରାଲ ଫିବର ହେଇଛି ଭାଇରାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଦେଖ sometimes ଆମେ without taking any medicine ଆମେ କହୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି it is automatically ମୋ recover I will recover ମୋ ଠିକ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମେଡିସିନ ଓକେ for example ମୋର ଶାଶୁ never she was used to take medicine because ତାଙ୍କର ବହୁତ reaction करे medicine ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହବନି ଇଏ ହବନି ସେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ସେ ଖାଆନ୍ତିନି medicine ଯେତେ ଦେଲେ ବି ସେ କହିବେ କି ମୋର ଠିକ ହେଇଯିବ ଦିନେ ପରେ ମୋର ଠିକ ହେଇଯିବ I will not take medicine ଏଇ ଯୋଉଟା ମୋର ଶାଶୁ ଗୋଟେ example କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ହେଇଯିବ means कौन ऑटोमेटिक ठीक हबो मीन्स हियर इट इज द रोल ऑफ एंटीबॉडी आमे एठी एंटीबॉडी कथा कहबा एंटीबॉडी मीन्स जोटा कि आरबी हमरो प्रोटेक्टिव प्रोटीन जोटा रहुची ओके हमरो देह रे सेटा थाए हम भितरे डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज दैट एंटीजन इज ए फॉरेन पार्टिकल व्हिच मेक्स हार्म टू बॉडी बट एंटीबॉडी मीन्स it is inside our body which protect the foreign body by fighting which fight with the foreign body fight करी ताको मारी दिए एठी एंटीबॉडीज रो काम होची जते बेले गोटे फॉरेन बॉडी आसीला से ताको फाइट करिके मारिबो जोथि पे कि वी आमे कहूचु जे नाही आमे मेडिसिन खाइबिनी मोर ऑटोमेटिक ठीक हे जिवो ऑटोमेटिक ठीक हे जो मींस हमरो इम्यूनो सिस्टम दैट इज कॉल्ड इम्यूनो सिस्टम जो रोग हां यस ओडिया रे ताको कहंती रोग प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनो सिस्टम इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक शक्ति कहार बेसी थाए कहार कम थाए माने देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिविजुअल कहार बहुत मात्रा रे थाए कहार कम भी थाए हाँ केते प्रोटीन अच्छी आरबीसी रे कहार जार जेते बेसी अछि से सेते फाइट करिवो मारी देबो ये को विदाउट टेकिंग एनी एंटीबायोटिक्स मींस मेडिसिन न खाइले भी जो मो एग्जांपल कहली मो सासू कहंती मोर आपे भल हिजिवो मीन्स तांकर बहुत इम्यूनो सिस्टम अधिका तांकर एंटीबॉडीज अधिका देख आग काल रे लोकंकर एंटीबॉडीज कौन होतला ना अधिका थिला वर्तमान सेतिकी नाही ता बाहरे एबे जो गोटे एग्जांपल कोरोना भाइरस जो हैला जदि तमे स्टैटिस्टिक्स जो माने पढुथिबे डेली पेपर सेते बेले पढुथिबे जदि स्टैटिस्टिक्स जो निया हेथिला माने हेल्थ डिपार्टमेंट तो हम ओडिसा कथा कहूची सेते बेले देखा हेथिला जे द पीपल ऑफ विलेजेस डिफरेंट विलेजेस दे सफर लेस तांको एते ए जो कोरोना सेटा कोन कोरोना भाइरस सेटा कोविड कोरोना भाइरस जो कोविड जो हेथिला तांकर परसेंटेज इज लेस वाज लेस than the urban people of कटक भुवनेश्वर खोर्धा बा जोगुड़ा सबू डेभलप आमर सिटी अच्छी मु ओडिशा एग्जांपल तुमको कहूची ओडिशा रो जो डेभलप सिटी रे जेतिकी सफर करिथिले जेतिकी मरिथिले मोर्टालिटी रेट जेतिकी थिला बा जेतिकी हॉस्पिटलाइज हेइथिले ताठू ढेर मात्रा कम थिला द विलेजस जो माने गाँ रे सब थिले सेमानकर संख्या बहुत मात्रा रे कम थिला काहे की बिकॉज रीजन कोन
ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନୋ ସିଷ୍ଟମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଇଜ ମଚ୍ ମୋର ବେଟର ମଚ୍ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଅର୍ବାନ। ବହୁତ ଡେଲିକେଟ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ବାନ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ମୋର ଡେଲିକେଟ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ରୁରାଲ ପିପୁଲ। ହ୍ୱାଇ? ଗୋଟେ ରିଜିନ ହଉଛି ବିକଜ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ପେପର ପଢୁଥିବେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗୋଟେ ରିଜିନ ହଉଛି ତା ଭିତରୁ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଡେଲି ୱେଜର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଡେଲି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ପଖାଳ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆର ପିପୁଲ ସେମାନେ ପଖାଳ ଖରା ଦିନେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି କହିବେ ଆମେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବାସି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି କୋଉମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉଥିରେ କି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ। ପଖାଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ପାୱାର। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ରିଜିନ। ସୋ ଏଇଠି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ମୋର ଆରଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା କହୁଛି। ଯୋଉଠି କମ୍ପାଟେବୁଲି ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଇନକମ୍ପାଟେବିଲିଟି ଅଛି ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ପିଲାର ଆଉ ମାର, ପିଲାର ସପୋଜ RH ପଜିଟିଭ ହଉଛି ମାର ନେଗେଟିଭ ହଉଛି ତ ସେଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆଣ୍ଟିଜେନ ଯୋଉ ତାର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆରବିସି କୁ କ୍ଷୟ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ଷୟ କରି ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛି। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି ପିଲାର ହ୍ୟାମ୍ପର। ସେଇ କେସରେ କଣ ହଉଛି ଯଦି ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନହବ ୟୁଜ ମାନେ ରାଇଟ ଟାଇମରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଡକ୍ଟର ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ପୁଣି ଠିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡୁନି ତ ସେଇଠି କେସରେ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲା ଫିଟସ ଟା ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହଉଛି, ହ୍ୟାମରେଜ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ମରି ଯାଉଛି, ଆବର୍ଷଣ ମାନେ ମିସକ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମା ପେଟରୁ। ତ ସେ ମାର ବି କ୍ଷତି ରିସ୍କ ରହୁଛି, ପିଲାର ବି ରିସ୍କ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଆରଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନକମ୍ପାଟେବିଲିଟି। ବହୁତ ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଜିନ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଟେଷ୍ଟ କର ବିଫୋର ମ୍ୟାରେଜ। ଓକେ, ସୋ ଆଗରୁ କରିଦେଲେ କଣ କି ପୁରା ସମସ୍ତେ କନସିୟସ ହେଇଯିବେ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଡର ରହିବନି। ସୋ those are all the environmental factors which affect the baby during the prenatal period or prenatal development. So I think this unit 2 is over. Any doubt? Hello? Hello? So far, no doubt, ma'am. Okay, then no doubt. No doubt, No ma'am. doubt, Then ma'am. then can I ask question? No question. Hmm? No question, no answer. So in the next class, that is tomorrow at 2:30 p.m. I have another class, and I would like to teach you unit 3. Okay, that is development during infancy. Development during infancy. Yes, what is infancy period? From which stage to which stage it is called infancy? Ma'am, 0 to 6 16. months. 0 to 0 to 6 15 months. days. 16 days. My God. Infancy. The infancy. It, 6 months, ma'am. 0 to 6 months. No. no. Ma'am, 0 to 2 years. 0 to 2 years, ma'am. Yes, that is 2 2 years. years. Okay. So during this period, infancy period, মানে birth to 2 years, okay? Birth to 2 years. What are the 2 পর্যন্ত। ହଁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ପିରିୟଡ ଅଫ ଇନଫାନ୍ସି କହନ୍ତି। ତ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ,
physical means तार growth रे कौन development होची physically हाँ तार height रे केते weight रे केते the psychosocial development like personality development तार कौन cognitive development means intelligence development कौन होची and linguistic development linguistic means language development तार कौन कौन ये चारि फोर development that is one is physical development psychosocial development cognitive development and the another is linguistic or language development those four development during the period of infancy or at the age of from birth to 2 years kon hochi in my next class that is tomorrow I will teach this unit 3 so thank you all for participating in my session and I look forward to seeing you in the next class that is tomorrow at 2:30. Okay? Thank you for your time. Thank you, Okay. ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Okay. Thank you. Thank Thank you. you very much. Okay. Thank you.